आसतु जानिबा जे राशि मान संपर्क में आपण मान राशि इंग्राजी नववर्ष 2025 मसीहा किपरि फल प्रदान कर। सर्वप्रथमे मेष राशि ए वर्षटी आपण जोड़े जोग जातक सृष्टि होती गोटे हूँ शश जोग गोटे हूँ मालव्य जोग दुईटा जोग आपण बेनिफिट पाइपर मात्र 30 मार्च 2025 पर आपणकर कौन है शनि आपण राशि बर्तमान एकादश अच्छा राशि ठार सी आपण राशि द्वादश को जीवे एवं शनि 7.5 आपणकर आरंभ हे 30 मार्च 2025 पर आम कहीपर 1 एप्रिल ठारू आपणकर 25 ठारू शनि 7.5 प्रथम चरण आरंभ हो। तेणु आपण बर्तमान टी विचार को लेकर प्रत्येक कार्य करा पड़ो बुझी सुझी कार्य करा पड़ो आपड़ टे तत्क्षणात डिसीजन नियंती सडन डिसीजन नियंती से भाई डिसीजन आप तुरंत नेबे ना बुझी विचारी कार्य कले प्रमाद न पड़े भले आप प्रत्येक क्षेत्र में बुझी विचारी कार्य करेंगे निश्चय शुभफल पाइपर। आपण को स्वास्थ्य प्रति जत्नवान होगा पड़ो हेल्थ कन्सीयस होगा पड़ो स्वास्थ्यगत किसी समस्या देखा दे पारे एवं ता सहित आपणकर मंगल जेहेतु राशियाधिपति आपण किसी कथार नेतृत्व ने शनि 7.5 प्रतिकार स्वरूप आपण कौन करेंगे ना गोटे बाड़ी अँला वृक्ष जहाँ कहते भूई अँला बाड़ी अँला बा भूई अँला वृक्ष को कुंडर लगाई प्रत्येक दिन आप पूजा करूँ अपराजिता फूल दे पूजा करेंगे जहाँ भी बाधा विघ्न रही दूरीभूत हो बुला कुकुर को प्रत्येक दिन खाइबा को दिंतु यह बहुत भल ता सहित जदि पारे शनि 7.5 निवारक जंत्र एवं आपणकर बृहस्पति जंत्र ठाकुर घरे स्थापना करी आप पूजा करूँ जहाँ भी बाधा विघ्न रही दूरीभूत हो। परवर्ती राशि वृष राशि वृष राशि व्यक्ति विशेष स्पष्टवादी परोपकारी सामाजिक कार्य करने को भल पाई था गाँव में किसी कार्य हो संगठन में किसी नेतृत्व नाक हो निज पकेट पैसा खर्च करी अन्य मान को साहाय्य करसाथी प्रिय होता मित्र प्रिय होता एवं जड़े दक्ष बा कुशली व्यक्ति विशेष होता जदि वृष राशि व्यक्ति विशेष कथा कहवा ताले पूर्व वर्ष 2024 मसीह आपंकर स्वास्थ्यगत समस्या देखा देछि हेल्थ भल नथिला फाइनेंशियली बहुत गुड़े पैसा आपंकर ब्लॉक हो पड़ी पेंडिंग पड़ी पैसा आप रिटर्न पाऊना ये स्थिति देते पारिवारिक जीवन में भी संतान को लेकिन समस्या देखा देता दाम्पत्य जीवन में भी मतभेद थिला विशेषकर स्वास्थ्य और आर्थिक कर्मक्षेत्र को नहीं आप बहुत प्रभावित होती जदि आपंकर वृष राशि आम देखा ताले वृष राशि व्यक्ति विशेषों किसी नूतन अपॉर्चुनिटी आसो ए वर्ष किसी नुआ काम आप स्टार्ट करेंगे विशेषकर जदि आप सोशल मीडिया कार्य कर सामाजिक स्तर में कार्य कर प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रोनिक्स मीडिया टेलीकॉम सेक्टर में कार्य कर आईटी सॉफ्टवेयर क्षेत्र में कार्य कर कौन सी आपणकर लो बा जुडिशियल रिलेटेड कार्य कर कौन सी आपणकर एडभाइजरी बा आप जदि देखा ताले कंसल्टेंसी हिसाब से आप कार्य कर चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ बा अन्य किसी बा आर्किटेक्ट अच्छा आपण वर्षटी यथेष्ट शुभफल प्रदान कर। आपण प्रतिकार कहि आप राहु केतु मुख्यतः प्रतिकार करूँ राहु श्वेत चंदन वृक्ष कुंडरे लगाई चंदन सिंदूर जहाँ व्हाइट सैंडल कहुए लगाई चंदन सिंदूर दीप धूप एवं धला रंगर फूल दे प्रत्येक दिन राहु श्वेत चंदन गछ पूजा करूँ देवादिदेव महादेव को दर्शन करूँ एवं बट वृक्ष मूल जलदान करूँ देखिए स्थिति आपण बहुत ही भल रहिबो। मिथुन राशि व्यक्ति विशेष सरल विश्वासी परोपकारी आत्मस्वाभिमानी बहुत स्वाभिमानी हेल्पिंग पर्सनालिटी समस्त साहाय्य करती एवं बहुत शांत स्वभाव थांती विशेषकर मिथुन राशि व्यक्ति विशेष वाणिज्य महारत थाए अकाउंटिंग कॉस्ट अकाउंटेंट बैंकिंग फाइनान्स इंश्योरेंस विभिन्न प्रकार टेक्निकल वर्क टेक्निकल कार्य ए प्रवीण थांती से यथेष्ट सफलता प्राप्ति करते प्रति आप कन्सीयस हूँ स्वास्थ्यर जत्न नियंतु कारण स्वास्थ्यगत किसी समस्या आपंकर वर्ष आरंभ में देखा दे पारे प्रतिकार स्वरूप आप राशियाधिपति बुद्धंकर गोटे जंत्र ठाकुर घरे स्थापना करी प्रत्येक दिन पूजा करूँ देवगुरु बृहस्पति सप्तमेश राशि ठारू कर्मेश बृहस्पति जंत्र बा गुरु जंत्र को पूजा करूँ गाई को प्रत्येक बुधवार दिन घास खाइबा दिंतु एवं पक्षी को बा चढ़ई को आप दाना विशेषकर मुग दाना खाइबा दिंतु पारा मान को कालपुरुषर चतुर्थ राशि हूँ कर्कट राशि राशि अधिपति होती चंद्रमा कर्कट राशि व्यक्ति विशेष साधारण भाव में परोपकारी एमाने अन्यर मन कथा को बा अन्यर मन मध्य जड़े मन भितर कौन भावुची ताकू स्टडी करिवारे एमान होचंदी माहिर 2024 मसीह देखिए से बहुत आप असुविधा पड़ते फाइनेंशियली कर्कट राशि व्यक्ति बहुत क्षति होती स्वास्थ्य जनित समस्या देखा देती तेरे जो शनि
ଢେୟା ଦୋଷ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ରହିଥିଲା ଗୋଟେ ଖୁସିର ବିଷୟ ଆନନ୍ଦର ବିଷୟ ଆପଣଙ୍କର 30 ମାର୍ଚ୍ଚ 2025ରେ ଶନି ଯେଉଁ କୁମ୍ଭରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯିବେ ମୀନକୁ ଶନି ଢାଇ ବା ଶନି ଢେୟାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାପ୍ତି ଘଟିବ। ଶନିଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଶୁଭ ଫଳ ମିଳୁଥିଲା ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ମିଳିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍ସାହ ରହିବ, ଆଗକୁ ଆପଣ ବଢ଼ିପାରିବେ, ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଥିଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ। ତେଣୁ ଇଏ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ରାଶ୍ୟାଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ର, ତାଙ୍କର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଗଜାନନ ଗଣେଶ। ଗଣେଶଙ୍କର ଗୋଟେ ଆପଣ ମୂର୍ତ୍ତି ବା ଫଟୋଟିଏ ଘରେ ରଖି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଗଣେଶଙ୍କ ପାଖରେ ଅଷ୍ଟଦଳ ଦୁର୍ବା ଲାଗି କରନ୍ତୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱରୀଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ର ମା ତାରାଦେବୀଙ୍କ ଯନ୍ତ୍ର ଘରେ ସ୍ଥାପନା କରି ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଯାହା ବି ବାଧା ବିଘ୍ନ ରହିଛି ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ପ୍ରିୟ, ପର ଉପକାରୀ, ସ୍ପଷ୍ଟବାଦୀ, କ୍ଷଣକ୍ରୋଧୀ, ଟିକେ ରୟାଲ ଟେଣ୍ଡେନ୍ସି ବା ରାଜକୀୟ ମନା। ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ଦେଖିବେ ସେ କାହାକୁ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ବେକ କାଟିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟାୟ ସେ ଜମା ସହ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ। ଏବଂ ତା ସହିତ ସେମାନେ ପରିବାର ପ୍ରେମୀ, ଆପଣଙ୍କର ଭାତୃପ୍ରେମୀ, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସାଙ୍ଗସାଥି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ। ରାଶିଠାରୁ କର୍ମସ୍ଥାନରେ ବୃହସ୍ପତି ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର 15 ମଇ 2025 ପରେ 15 ମେ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଲାଭସ୍ଥାନ ବା ଆପଣଙ୍କର ଆୟ ସ୍ଥାନକୁ ବୃହସ୍ପତି ଆସିବେ। ତେଣୁ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ପଜିଟିଭ ରୋଲ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସପୋର୍ଟିଭ ରୋଲ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ଲେ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ରାଶିଠାରୁ ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନରେ ଶନି ରହିଛନ୍ତି କୁମ୍ଭରେ। 30 ମାର୍ଚ୍ଚ 2025 ପରେ ମୀନକୁ ଯିବେ। ଶନି ଢାଇ ବା ଶନି ଢେୟା ଦୋଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ। ତେଣୁ ଶନିଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଜଗି ରଖି ଚଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପ୍ରତିକାର ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ବତେଇବି ଆପଣ ଘରେ ଶନିଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ର ଏବଂ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଯନ୍ତ୍ର ଆପଣ ଠାକୁର ଘରେ ସ୍ଥାପନା କରନ୍ତୁ। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଯନ୍ତ୍ରରେ ହଳଦିଆ ଫୁଲ, ଶନିଙ୍କ ଯନ୍ତ୍ରରେ ନୀଳ ଅପରାଜିତା ଫୁଲ ଦେଇ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଯାହା ବି ବାଧା ବିଘ୍ନ ରହିଛି ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ବଟ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ଜଳଦାନ କରନ୍ତୁ। କନ୍ୟା ରାଶି, କନ୍ୟା ରାଶିର ଯଦି ଆମେ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା ତାହେଲେ ରାଶିଠାରୁ ଭାଗ୍ୟସ୍ଥାନ ବା 9th ହାଉସରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୃହସ୍ପତି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ 10th ହାଉସ ବା କର୍ମସ୍ଥାନକୁ 15 ମଇ ପରେ ବୃହସ୍ପତି ମିଥୁନକୁ ଯିବେ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଶନି ରାଶିଠାରୁ ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି, 6th ହାଉସରେ କୁମ୍ଭରେ ଅଛନ୍ତି। 30 ମାର୍ଚ୍ଚ 2025 ପରେ 7th ହାଉସ ବା ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବେ ଶନି। ସେଭଳି ସପ୍ତମରେ ଅଛନ୍ତି ରାହୁ, ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି କେତୁ ଏବଂ এই ଯେଉଁ ରାଶିରେ ରାହୁ କେତୁ ଅଛନ୍ତି, ସପ୍ତମ ରାହୁ ଅଛନ୍ତି। 18 ମଇ ପରେ ରାହୁ ଯିବେ ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନ କୁମ୍ଭକୁ, କେତୁ ଯିବେ ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍ଥାନକୁ। ବିଗତ ବର୍ଷ 2024 ମସିହାରେ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଜମା ଭଲ ନଥିଲା। ଚନ୍ଦ୍ର ବା ରାଶିରେ କେତୁଯୁକ୍ତ ହେବା କାରଣରୁ, ରାଶିରେ କେତୁ ରହିବା କାରଣରୁ ବହୁ ସମୟରେ ଆପଣ ସଡନ୍ ଡିସିସନ୍ ନେଇଛନ୍ତି, ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଭାବନା ଶକ୍ତିକୁ ରାହୁ କେତୁ ପରିଚାଳିତ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଅସ୍ଥିରତା, ମତିଭ୍ରମ, ଭୁଲ ଡିସିସନ୍ ନେଇଯିବା, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପଇସା ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଥହାନି ଘଟିବା, ଲସ୍ ହେବା, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଅଶାନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମତଭେଦ, ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ଅଶାନ୍ତି ଏଗୁଡ଼ିକ ଦେଖାଦେଇଛି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କନ୍ୟା ରାଶି। ତେବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଟିପ୍ସ କହିବି, ଏ ବର୍ଷରେ ଆପଣ ନିଜ ବାଣୀ ଉପରେ ସଂଯମତା ଆଣନ୍ତୁ। ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ୟେଷ୍ଠି ବୃକ୍ଷ, ଯାହାକୁ ଗାଁ ଗହଳିରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଝାଟିଆ କୁହାଯାଏ, ସେ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ୟେଷ୍ଠି ବୃକ୍ଷକୁ ଆପଣ କୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଇ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଧୂପ ଦୀପ ହଳଦୀ ଫୁଲ ଦେଇ ବା ହଳଦୀ ରଙ୍ଗର ଫୁଲ ଦେଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଯାହା ବି ବାଧା ବିଘ୍ନ ରହିଛି ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ତୁଳା ରାଶି, ତୁଳା ରାଶି ପାଇଁ ଯଦି ଆମେ ବିଚାରକୁ ନେବା, ରାଶିଠାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନରେ 8th ହାଉସରେ ରହିଛନ୍ତି କିଏ? ବୃହସ୍ପତି। ଏବଂ 15 ମଇ ପରେ ବୃହସ୍ପତି 9th ହାଉସକୁ ଯିବେ, ଯାହାକି ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ୍ କଥା। ବୃହସ୍ପତି ନବମରେ ଥିଲେ ବହୁତ ଭଲ ଏବଂ ନବମରେ ଥାଇକିରି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଦେଖିବା ରାଶିକୁ ପଞ୍ଚମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦୃଷ୍ଟି ନିକ୍ଷେପ କରିବେ, ଆପଣ ପାଇଁ ଶୁଭପ୍ରଦ ହେବ। ସେଭଳି ଶନିଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଯଦି ଦେଖିବା, ଆପଣଙ୍କର ଶନି ରହିଛନ୍ତି ରାଶିଠାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ, ଯିଏକି ଚତୁର୍ଥେଶ ପଞ୍ଚମେଶ ପଞ୍ଚମରେ ଅଛନ୍ତି। ଶନି 30 ମାର୍ଚ୍ଚ ପରେ ଷଷ୍ଠସ୍ଥ ହୋଇଯିବେ। ରାହୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଶିଠାରୁ ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ବା 6th ହାଉସରେ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ କେତୁ ରହିଛନ୍ତି ଦ୍ୱାଦଶ ଘରେ। ଏବଂ 18 ମଇ ପରେ ରାହୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇ ଆମ ରାଶିଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନ 5th ହାଉସକୁ, କେତୁ ଏକାଦଶ ସ୍ଥାନ ବା ଆୟ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବେ। ଯଦି ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ କଥା କହିବା ତାହେଲେ ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କର ଏ ବର୍ଷ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ, ଧର୍ମ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଆଡ଼କୁ ଆପଣ ବେଶୀ ରୁଚି ରଖିବେ। ଆପଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଯତ୍ନବାନ ହୁଅନ୍ତୁ, ଜଗି ରଖି ଚଳନ୍ତୁ। ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କଲେ ଭଲ ରିଟର୍ନ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିକାର,
ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବା ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ର ରାଶ୍ୟାଧିପତି ମଙ୍ଗଳ ତାଙ୍କର ସିଦ୍ଧ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହଙ୍କ ଯନ୍ତ୍ର ଏବଂ ସିଦ୍ଧ ଦେବୀ କାତ୍ୟାୟନୀଙ୍କ ଯନ୍ତ୍ର ଠାକୁର ଘରେ ରଖି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପୂଜା କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଭ ଫଳ ପାଇପାରିବେ। ବିଛା ରାଶି ପାଇଁ ସପ୍ତମସ୍ଥ ବୃହସ୍ପତି ପୂର୍ବରୁ ଥିଲେ, ଯାହାକି ବୃହସ୍ପତି ଏବେ ଟିକେ ଅଷ୍ଟମସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି ବିଛା ରାଶି ପାଇଁ। 15 ମଇ ପରେ ବୃହସ୍ପତି ଅଷ୍ଟମସ୍ଥ ହୋଇଯିବେ। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ଦେଖିବା ଶନି ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ରାଶିଠାରୁ ଚତୁର୍ଥ କୁମ୍ଭରେ ଥିଲେ ଏବଂ ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଶନି ଢେୟା ହେତୁକ ଦଶରେ ଦଶଯୁକ୍ତ ଥିଲେ ବା ଶନି ଢାଇ ଦଶା ସେମାନଙ୍କର ଚାଲିଥିଲା ବା ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଥିଲେ, ଯାହାକି 30 ମାର୍ଚ୍ଚ 2025 ପରେ ଶନି ଯେତେବେଳେ ରାଶିଠାରୁ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବେ, ଆପଣଙ୍କର 5th ହାଉସ୍କୁ ଯିବେ, ମୀନକୁ ଯିବେ, ଶନି ଢେୟାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କର ବଞ୍ଚିତ ହେବେ ବା ଶନି ଢେୟାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଯିବେ ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ। ରାହୁ କେତୁ ଯଦି ଦେଖିବା ରାହୁ ପଞ୍ଚମରେ ସନ୍ତାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିଲେ, ଏବେ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନ ପରିବାର ସ୍ଥାନକୁ ଆସିବେ। କେତୁ ସେଇଭଳି ଲାଭ ସ୍ଥାନ ବା ଏକାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲେ, ରାଶିଠାରୁ ଦଶମ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବେ। ତେଣୁ ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଛିଟା ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣ ପାଇବେ। ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଥିଲା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବିଛା ରାଶି ମୋ ସହିତ ଏକମତ ହେବେ 2023-24 ଦୁଇଟା ଏକ ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଲସ୍ ହେଇଛି, ବହୁତ ଘାଣ୍ଟି ହେଇଛନ୍ତି ଆପଣ, ପରିବାରରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥିତିରେ କିଛିଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ବା ଶୁଭ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଦେବ। ବିଶେଷ କରି ନୂତନ ଜମି ଭୂମି ଗୃହ ଆପଣ କ୍ରୟ କରିବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର ସ୍ଥିତିକୁ ମଜବୁତ କରିପାରିବେ। ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କର ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ନୂତନ ଜମି ଭୂମି ଏଗୁଡ଼ିକୁ କ୍ରୟ କରିବେ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି। ସନ୍ତାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ସନ୍ତାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେହେତୁ ପଞ୍ଚମରେ ପୂର୍ବରୁ ରାହୁ ରହିଥିଲେ, ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନ ଆପଣଙ୍କର 5th ହାଉସ୍ରେ ରାହୁ ଥିଲେ ଏବଂ ଏବେ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନକୁ ଶନି ଯାଉଛନ୍ତି 30 ଆପଣଙ୍କର ମାର୍ଚ୍ଚ ପରେ 2025 ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଥିଲେ ପଞ୍ଚମକୁ ସନ୍ତାନ ଭାବକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଯତ୍ନବାନ ହୁଅନ୍ତୁ, ଜଗି ରଖି ଚଳନ୍ତୁ। ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କଲେ ଭଲ ରିଟର୍ନ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିକାର ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବା ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ର ରାଶ୍ୟାଧିପତି ମଙ୍ଗଳ ତାଙ୍କର ସିଦ୍ଧ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହଙ୍କ ଯନ୍ତ୍ର ଏବଂ ସିଦ୍ଧ ଦେବୀ କାତ୍ୟାୟନୀଙ୍କ ଯନ୍ତ୍ର ଠାକୁର ଘରେ ରଖି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପୂଜା କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଭ ଫଳ ପାଇପାରିବେ। ଧନୁରାଶି ପାଇଁ ଯଦି ଆମେ ବିଚାରକୁ ନେବା, ଧନୁରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କର ରାଶ୍ୟାଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି। ଧନୁରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ, ପରୋପକାରୀ, ସ୍ପଷ୍ଟବାଦୀ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ନେଇ ଏମାନେ ବହୁତ ଯତ୍ନଶୀଳ। ଯଦି ଆପଣ ଜବ୍ କରୁଥାନ୍ତି ଧନୁରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ବା ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥାନ୍ତି, କେମିତି ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଅଭିବୃଦ୍ଧି କରିବେ, କେମିତି କର୍ମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା ମିଳିବ, କେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ବାହାବା ମିଳିବ, ସେଥିପାଇଁ ସଦାବେଳେ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟିତ ଥାନ୍ତି ବା କାମକୁ ବା ବ୍ୟବସାୟକୁ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ହିସାବରେ ନେଇ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି କେମିତି ଗେନ୍ କରିହେବ ସେଥିପାଇଁ ସଦାବେଳେ ତତ୍ପର ଥାନ୍ତି। ଧନୁରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ନିଜ ପରିବାର ଅପେକ୍ଷା ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ଡେଡିକେସନ୍ ଥାନ୍ତି ବା କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାନ୍ତି, ପରିବାରକୁ ବେଳେବେଳେ ଅଣଦେଖା କରିଦିଅନ୍ତି। ଧନୁରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିବା ପ୍ରାୟତଃ ଆପଣଙ୍କର 2020-22 ବା କେହି 19ରୁ 23-24 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ବା ଘାଣ୍ଟି ହେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏ ବର୍ଷ ସେ ବାଧା ରହିବ ନାହିଁ, ଆପଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଆଗକୁ ଆପଣ ଅଗ୍ରସର ହୋଇପାରିବେ। ପଜିଟିଭଲି ଯେତେବେଳେ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣ ପାଇଁ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରିବେ। ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ସରକାରୀ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆପଣ କିଛି ବେନିଫିଟ୍ ଦେବେ। ରବି ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ରବି ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି, ବୃହସ୍ପତି ମଧ୍ୟ ସରକାରୀ ବେନିଫିଟ୍ ଦେବେ। ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଦେବାଧିଦେବ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ର ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବୀ ମା ତାରାଦେବୀଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ର ଠାକୁର ଘରେ ସ୍ଥାପନା କରି ହଳଦିଆ ଫୁଲ ଦେଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପୂଜା କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ମକର ରାଶି, ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ଦେଖିବା ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ସ୍ପଷ୍ଟବାଦୀ, ପରୋପକାରୀ, ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ପ୍ରିୟ ଏବଂ ନିଜର ଅନ୍ତରର କଥା ମନର କଥା କାହା ଆଗରେ ହଠାତ୍ ପରିପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ନାହିଁ। କିଏ କାଳେ ଭୁଲ ବୁଝିବ, କାଳେ କିଏ ଖରାପ ଭାବିବ, ତେଣୁ ଆତ୍ମସମ୍ମାନକୁ ନେଇକି ସବୁବେଳେ କନସିୟସ୍ ଥାନ୍ତି ଏବଂ ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଭାରି କମିଟେଡ୍। ୱାନ୍ସ କମିଟମେଣ୍ଟ କରିବେ ମାନେ ତାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ପୁରା କରିବେ, ଏଇଭଳି ସ୍ୱଭାବର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ। ତେବେ ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଶନି 7.5 ହେତୁକୁ ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବିଗତ ପ୍ରାୟ ଦେଖିବେ ଆପଣ ମାନେ 7 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ହେଲା, କାହାରି କେହି 5 ବର୍ଷ ହେଲା ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥ ହାନି ହୋଇଛି, ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ହାନି ହୋଇଛି, ଆୟର ମାର୍ଗ ଯାହା ଥିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କମିଯାଇଛି। ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି ହିମାଳୟରେ ଥାଇ
उच्चतम गिरिशृंग आवरेस्टर थाई एमिति परिस्थिति होती प्रशांत महासागर पड़ला भली आपण को स्थिति होती तेणु बहुत आपंकर समस्या दे गति कर वाद बद जमीबाड़ी को नहीं समस्या घरे भाई मान सहित बद बा परिवार भितर अशांति दाम्पत्य जीवन में अशांति संतान को नहीं चिंता आपणकर ऋण बढ़ीजा करजरे आप पड़ा व्यवसाय संपूर्ण बुड़ीजा कर्म छड़ा हो कर्म क्षेत्र में आपन को चापर सहित काम करिया पड़ा ये स्थिति उत्पन्न होती मात्र खुशीर विषय हूँ मकर राशि व्यक्ति विशेषकर शनि जो 7.5 रही ये शनि 7.5 प्रभाव आपण 25 वर्ष सुनिश्चित मुक्त हे 30 मार्च 2025 पर आप संपूर्ण शनि 7.5 मुक्त हे शनि जो राशि द्वितीय स्थान में अच्छा तृतीय राशि अर्थात मीन को गमन करने मात्र ही चलन करने मात्र ही शनि 7.5 प्रभाव आप मुक्त हो पारे देवगुरु बृहस्पति वर्तमान राशि ठारू जो देखा पंचम स्थान 5th हाउस वृषरे अच्छा बृहस्पति पॉजिटिव अच्छा षष्ठ स्थान को 15 मे पर जीवे बृहस्पति किछिटा नेगेटिव आपन को फल प्रदान करेंगे मात्र शनिकर शुभत्व जो आप निश्चय शुभ फल प्राप्ति करेंगे से भली राहु केतु कथा यदि विचार करवा राहु तृतीय स्थान में अच्छा भल स्थिति अच्छा केतु आपणकर नवम स्थान में अच्छा राहुर जोग करस्तु तृतीय निलय केतुस्तु जोग प्रदा शास्त्र कहुए तेणु राहु केतु वर्ष आरंभ स्थिति बहुत भल रही तापर राहु केतु 18 मई पर जो केतु आपणकर जीवे राशि ठारू अष्टम स्थान को एवं राहु आसवे द्वितीय स्थान धन स्थान को ये फाइनेंशियली राहु बहुत आपन को लाभवान करेंगे जो पैसा गुड़िक आपंकर फसी रही पड़ी रही जो जिन लोक पैसा नहीं जाइए दौन रिलेटिव्स से आप पैसा सुनिश्चित अर्थ प्राप्ति 18 मई पर पाइपर कर्म क्षेत्र में पदोन्नति देवे राहु शनि मध्य पदोन्नति देवे तेणु 30 मई ठारू आपणकर स्थिति शुभ परिवर्तन आसो 1 एप्रिल स्थिति शुभ परिवर्तन आसो एवं 18 मई पर जो राहु परिवर्तन है राहु केतु आहरी संपूर्ण शुभ समय आपण आसो तेणु 30 मई ठारू 1 एप्रिल ठारू वर्ष शेष पर्यंत समय भल रही 18 मई ठारू वर्ष शेष अति उत्तम समय रही तेणु समय बा सुजोग आपण को यथेष्ट भल तेबे आपणकर जदि आमे देखिबा ताले स्वास्थ्य प्रति आपण टिके जत्नवान हेबे शरीर रे आपणकर थ्रोट इन्फेक्शन लंग्स इन्फेक्शन काश ठंडा ब्रोंकाइटिस समस्या स्किन एलर्जी प्राय समय उच्च रक्तचाप अंटा बा मेरुदंड जंत्रणा तलपादे जंत्रणा देखा दे पारे एथिपाई टिके जत्नवान हेबे फुसफुस संपर्कित समस्या बा आपणकर फुसफुस रे किछि बाधा इन्फेक्शन मध्य देखा दे पारे तेणु इन्फेक्शन रिलेटेड समस्या प्राय वर्ष रहिबो तेणु जो भाइराल फीवर एगुड़िक रहिबो तेणु आपण सुस्थ खाद्य खातु सुषम खाद्य खातु योग प्राणायाम करंतु शुभ फल प्राप्ति करेंगे इनकम दृष्टि जो देखा फाइनेंशियल दृष्टिकोण देखा आपण पाई वर्षटी शुभप्रद रही डुआल इनकम आप करेंगे अर्थात जदि कर्म करुँच साइड किसी बिजनेस करेंगे बा किसी क्या कनसल्टान्सी दे 2 पैसा पाइबे व्यवसाय करुँच साइट किसी एनजीओ टाइप काम बा किसी आपणकर साइट किसी छोट मोट कर्म बा जॉब मध्य करी सेतु भल 2 पैसा प्राप्ति करेंगे विभिन्न सूत्र आयर आगमन घटो जहाँकि पॉजिटिव कथा पूर्व वर्ष जो आप करज करते करज भितर ऋण भितर बुड़िकी थे मकर राशि व्यक्ति कहे ए वर्ष ऋण को परिशोध करेंगे जहाँकि आपंपाई बहुत भल कथा संतान क्षेत्र स्थिति बहुत भल रही नूतन प्रॉपर्टी जमी गृह एगुड़ी को लाभ करेंगे प्रायतः आपणकर 1 एप्रिल रु आपण डिसेम्बर मध्य किसी जमी नुआ जगह घर जमी क्रय करेंगे बा जगह अच्छी से गृह निर्माण करेंगे बा घर ऑलरेडी काम आरंभ कर समाप्ति करना समाप्ति करेंगे गृह प्रवेश करेंगे घरे किसी मांगलिक कार्य अनुष्ठित हो संगठित हो विवाह व्रत आदि मांगलिक कार्य हो यह बहुत भल रहिबो संतान क्षेत्र में शुभफल प्राप्तिर जोग रही जो माने नवविवाहित दंपति संतान कामना करुँच संतान कनसीव से हम संतान घर को अतिथि रूप में आसो जो माने बुढ़ापा बुढ़ीमा बा अजाई नाती नातुणी मध्य पाइबे तेणु समय बहुत भल रही परिश्रम करंतु निश्चय सफलता मिल प्रतिकार हनुमान चालीसा प्रत्येक दिन पाठ करंतु आपण शनि ग्रहंकर जंत्र ठाकुर घरे रखी चंदन सिंदूर दीप धूप एवं नीलपरायिता फूल दे प्रत्येक दिन पूजा करंतु एवं रास्तार जाउथवा बुला कुकुर को शनिवार दिन आपण रुटी गिरे घिओ मारी बा किसी तेल रे परोटा करी तांको खाइबा पाई दियंतु जहाँ भी बाधा विघ्न रही दूरीभूत हो परोपकारी आत्मसम्मान प्रिय एवं कुंभ राशि व्यक्ति विशेष बहुत मित्र प्रेमी साहाय्यकारी मनर कथा अनेक समय मन रखती क्या कही पारती ना बा संकोच करती काले किए भाव से चिंता करती एमाने सरल विश्वास होइतिबारु अनेक समय अनेक व्यक्ति विशेष कुंभ राशि व्यक्ति को ठकी था
कुंभ राशि व्यक्तिशेष बहुत इमोशनाल बहुत इमोशन ताकू जदि आप तेलैक किसी कहीदेवे किसी मागिदेवे से मना करें नहीं आप देदेवे तेरे कुंभ राशि व्यक्ति जो देखा विगत प्रायतः 2.5 वर्ष बहुत समस्या देकर मैंने गति कले प्रायतः 2022 23 24 बहुत समस्या देखा देती कर्म हाथ छड़ा होगा कर्म चलीजा व्यवसाय मूलपोछ हो व्यवसाय रे अर्थ बुड़ीजा मानसिक अस्थिरता पाख पड़ोशी सहित बद एवं भाई भौणी सहित बद ये समस्या देखा देती कोर्ट कचेरी माली मकदमा एवं कर्महीन होइजिबा भली परिस्थिति देखा देती कुंभ राशि व्यक्ति जदि आप कुंभ राशि आप वास्तविक एक कथा सत्य को मिथ्या आप निजे अनुभव करें एवं आप जन पारे आपण जदि देखा ए वर्ष शनिकर आपणकर जदि चरण दृष्टि देखा ताले शनिकर तृतीय चरण बा शनि 30 मार्च 2025 पर मीन को जीवे एवं आगामी 2.5 वर्ष अंतिम चरण में शनि रे शनि 7.5 प्रभाव रहिबो एवं बृहस्पति कथा यदि विचार करवा ताले देवगुरु बृहस्पति राशि ठारू चतुर्थ बृषरे अछंती एवं राशि ठारू पंचम स्थान को 15 मई पर गमन करेंगे राहु द्वितीय स्थान अछंती केतु रही राशि ठारू अष्टम स्थान रे एवं 18 मई पर राहु राशि के आसबे केतु सप्तम को जीवे जदि विचार करवा स्वास्थ्य कथा स्वास्थ्य को नहीं आप जत्रवान होगा आवश्यक प्रतिकार स्वरूप आपण प्रत्येक शनिवार दिन देवादिदेव महादेव को दर्शन करूँ शिवलिंग 7 गोटी नील रंगर अपराजिता फूल लगी करूँ सिद्ध शनि ग्रहंकर जंत्र सिद्ध बृहस्पति ग्रहंक जंत्र ठाकुर घर स्थापना करी शनि जंत्र नील अपराजिता फूल बृहस्पति जंत्र हलदिया फूल दे प्रत्येक दिन पूजा करूँ देखिए जहाँ भी बाधा विघ्न रही दूरीभूत हो कालपुरुषर अंतिम राशि मीन राशि मीन राशि व्यक्ति जो चिंता करवा ताले वर्ष आरंभ आपण किसी शुभ खबर आपन को मिल पारे आपण चिंता वर्तमान करेंगे जे आम तो बहुत असुविधा पड़लुनि सार आपण आम विषय कहतु मीन राशि व्यक्ति विशेष शनि 7.5 प्रभाव प्रभावित होती एक कथा सत्य एवं शनि 7.5 प्रभाव आगू रहिबो एवं शनि 7.5 प्रभाव द्वितीय चरण 30 आपणकर मार्च पर 2025 पर आरंभ हो राशि को आपणकर शनि जीवे राश्याधिपति जे बृहस्पति से राशि ठारू तृतीय अर्थात वृषरे रही 15 मई पर से जीवे आपणकर जदि आम देखा ताले चतुर्थ हेबे राशि ठारू 4th हाउस को जीवे एवं राहु राशि रे केतु सप्तम रही एवं ता सहित जदि आम देखा राहु द्वादश को जीवे 18 मई पर केतु सप्तम अच्छा 6ठ स्थान को जीवे 18 मई पर 18 मई पर राहु आपणकर द्वादश एवं केतु 6ठ भाव को जीवे जदि आपण कथा देखा आप बहुत सरल परोपकारी दानी धर्मात्मा ईश्वर विश्वासी होती मीन राशि व्यक्ति विशेष धर्मपरायण होता जदि मीन राशि व्यक्ति विशेष किए साहाय्य करें से केवे साहाय्य भूलती ना मीन राशि व्यक्ति विशेष टिके सुस्थ स्वभाव रही बहुत परिश्रमी बैक एनर्जेटिक हो न था किंतु मनुआ स्वभाव रही मन को मानिले प्रत्येक कार्य करि मीन राशि व्यक्ति विशेष अन्य मान को ट्रस्ट कर बहुत समय असुविधा पड़ती बा अधिक खर्च करी बा आडंबरपूर्ण चिंता करी असुविधा पड़ी था तेणु वर्षे आप अधिक खर्च करूँ ना जेकोसी विवाह कार्य हो पारे मांगलिक कार्य हो पारे घर तैयारी पारे जेकोसी बड़ कार्य आप करुँच जगी रखी आप बजेट भितर आप खर्च करूँ वर्षटी आपंकर भलरे बीत स्वास्थ्य दृष्टिकोण जदि विचार करवा ताले मीन राशि व्यक्ति स्वास्थ्यगत समस्या विगत वर्ष मान देखा देती तेज ए वर्ष आप हेल्थ को जगिया पड़ो मॉर्निंग वॉक करूँ योगा करूँ प्राणायाम करूँ ए वर्ष स्वास्थ्य भल ना अधिक शुभफल प्राप्ति आपण देवगुरु बृहस्पति वृक्ष ब्रह्मज्येष्ठी वृक्ष कुंडरे लगाई चंदन सिंदूर दीप धूप हलदी रंगर फूल दे प्रत्येक दिन पूजा करूँ मु आशा करी मेष ठारू मीन पर्यंत द्वादश राशि व्यक्ति विशेष इंग्राजी नववर्ष 2025 मसीहा शुभप्रद हो।